Okay, got it. Now streaming. Sekejap Sekejap. Oh, di sini Pak. Buka tak? Kita macam mana tengok ada orang nanti. Ini dah menang. Itu nanti kita tengok kat laptop lain. Kami akan buka kat laptop lain. So Nuna tu kan? Ya. Takut ada orang? Tak mau. Kita kena share link Facebook. Bagi dekat sini. Dekat grup official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'al hudah. Sidang penonton yang bersama dengan kami pada petang ini untuk kita sama-sama meneruskan salah satu daripada program ataupun agenda pemekasan sains Islam yang terus dijalankan oleh Institut Sains Islam USIM di bawah tajuk Syarahan Sains Islam. Dan pada petang ini insya-Allah kita bersama-sama dengan tetamu yang luar biasa, iaitu pengarah Institut Sains Islam sendiri, Prof. Madya Dr. Mahzan. Jadi insya-Allah pada petang ini beliau akan menyampaikan siri ataupun syarahan beliau yang punyai hubungan yang rapat berkenaan dengan sains Islam. Tajuknya adalah paduan ilmu nakli dan akli, dan inilah sememangnya menjadi peranan ataupun tugas utama yang boleh saya sebutkan bagi pihak ISI untuk memacu ataupun menjadi ejen mengukuhkan agenda USIM untuk integrasi ilmu nakli dan akli. Dan fokus beliau pada hari ini adalah dalam penyelidikan, kepimpinan dan pengurusan Islam. Ini sebuah tajuk yang sebenarnya sangat menarik dan perlu untuk dihayati bukan sahaja warga USIM, akan tetapi harapan kita adalah kepada semua masyarakat ataupun kepada semua para penyelidik untuk tidak membezakan ataupun memisahkan di antara elemen akli dan nakli ini. Jadi baik sidang penonton, sebelum kita memulakan sesi ataupun siri syarahan pada petang ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan penceramah ataupun panel kita pada petang ini. Beliau adalah Prof. Madya Dr. Mahzan bin Abdul Muttalib. Profesor Madya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan ataupun dengan singkatannya FKP, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Kalau melihat kepada latar belakang pendidikan beliau, mendapat pendidikan sarjana muda di Fakulti Kepimpinan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat master di University of Monash, Australia, dan seterusnya menyambung peringkat pengajian PhD di UUM ataupun Universiti Utara Malaysia. Dan jika kita melihat kepada kajian ataupun lapangan beliau dalam pendidikan ataupun pengajian beliau ini, sememangnya tidak lari daripada bidang utama ataupun asas yang akan menjadi perbincangan pada petang ini, iaitu dalam kepimpinan. Dan beliau tidak asing dengan elemen ataupun dengan
unsur yang kita sebutkan tadi, inak, akli dan naklinya, kerana beliau sememangnya terdidik daripada sebuah universiti yang terasas dengan gagasan itu. Di samping beliau juga banyak terlibat dalam pendidikan secara khusus dalam bidang-bidang yang berpaksikan inak ini. Dan jika ingin saya bacakan satu-satu daripada kajian beliau dan penyidikan ataupun penerbitan jurnal dan sebagainya, sangatlah banyak. Kalau di sini hampir 20 pendidikan yang disenaraikan, namun untuk kita memendekkan masa daripada moderator supaya tidak panjang celotehnya. Di sini yang penting yang mungkin saya akan sebutkan kepada para penonton di sini, beliau adalah aktif dalam pendidikan berteraskan yang disebutkan di sini TOT, Kalbu untuk Kumpulan Bakat Kepimpinan Kebangsaan. Dengan research ini sebenarnya beliau banyak memberikan perkongsian ilmu kursus kepada agensi baik kerajaan maupun bukan kerajaan. Dan di sinilah kita melihat bagaimana beliau banyak mendedahkan di antara aspek kepimpinan yang dihubung kaitkan dengan teori yang disebutkan inak itu tadi. Maka di sini kita melihat adalah beliau sebagai panel yang sesuai untuk kita bahaskan dengan tajuk yang diberikan pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Mahzan untuk menyampaikan syarahan beliau. Dengan itu majlis mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat dan juga saudara daripada pejabat yang sama, iaitu Institut Sains Islam Malaysia, moderator Al-Fadil Ustaz Aizuddin Abdul Aziz, yang juga sama-sama terdidik dengan paksi ilmu yang sama di USIM yang dulunya kita kenali dengan nama KUIM. Alhamdulillah, terima kasih atas pengenalan yang sangat baik tentang diri saya ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Institut Sains Islam kerana menjemput saya dalam bagi saya satu ruang, satu slot untuk saya bincangkan setakat mana mungkin pengalaman pendek atau cetek yang telah saya ceburi yang boleh kita kongsikan dengan semua rakan-rakan pendengar, sama ada di kalangan ahli akademik, para penyelidik, practitioners, pejuang-pejuang kepimpinan organisasi Islam khususnya, dan tidak lupa kepada semua mahasiswa peringkat penyelidikan maupun peringkat-peringkat lain terhadap apa yang telah saya mungkin cuba explore, bagaimana untuk bawa konsep inak, integrasi ilmu nakli dan akli yang kita pelajari di USIM khususnya. Sebenarnya ada juga universiti-universiti yang lain menyatakan perkara yang sama dalam dan luar negara. Macam mana saya explore perkara ni secara sedikit demi sedikit sehingga ke hari ini secara konsisten, alhamdulillah, insya-Allah, di dalam bidang kepimpinan dan pengurusan Islam. Jadi tak banyak research dibuat, ada yang bersifat exploratory, ada bersifat eksperimental, tapi semuanya bermula daripada kerjasama dengan semua rakan-rakan yang ada di USIM, KUIM khususnya. Di Malam Pengarah sendiri pun banyak menasihati dalam pelbagai aspek theoretical, konseptual, bagaimana nak dipadukan inak kepada bagaimana nak dipadukan ilmu-ilmu nakli yang sungguh halus dan sungguh ratusan tahun tradisi ilmu itu dibina, nak dipadukan dalam satu bidang ilmu yang mungkin berkembang sejak daripada zaman kegemilangan dunia barat ataupun the renaissance of the western world, nak dipadukan secara empirical, secara eksperimental dan dibuktikan di atas lapangan. Itu bukan satu perkara yang mudah. Senang dibicarakan namun susah untuk dibuktikan. Apatah lagi untuk membina satu seni, metodologi, karya, kesusasteraan
yang berkaitan yang terbina daripada paksi ilmu nakli dan akli, sebenarnya ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dan dia mungkin memerlukan satu pengorbanan satu generasi ahli akademik yang cuba patah balik di dalam bidang masing-masing, melihat di mana lopong-lopongnya dan dipadukan dengan ilmu-ilmu nakli dengan kerjasama semua pihak dengan niat hati yang murni untuk dikembalikan kegemilangan Islam itu on the right track. On the right track bermaksud kita bincang perkara ini dalam bentuk kefahaman, tidak hanya dari segi konsep tetapi dari segi amalan juga. Dan dia dapat dibuktikan dan menjadi satu wadah berdakwah yang mana orang akan, bukan Islam, masyarakat barat sendiri yang sememangnya telah membina tamadun mereka dengan melihat pelbagai korpus ataupun sastra-sastra Islam, mereka dapat lihat kita dapat bina kembali kegemilangan Islam menerusi paksi ilmu yang sebenar dari segi teori maupun dari segi amali. Jadi itu yang saya cuba bincangkan secara keseluruhan dalam lebih kurang, saya ada slide bersama saya untuk bantu rakan-rakan untuk memahami, dan saya tak buka FB live saya lagi, nanti insya-Allah mungkin moderator boleh bantu jika ada apa-apa yang boleh yang perlu untuk mencelah, dan jangan risaulah Ustaz Izzuddin kalau perlu mencelah ada apa-apa perkara untuk dijelaskan, saya tak masalah. Baik, izinkan saya masa untuk share slide saya. Minta host enable saya untuk screen sharing. Boleh ni ya? Screen sharing. Masih belum Saya belum boleh screen sharing. Host kena enable dulu. Okey tak? Ya. Alright, dah boleh. Baik. Terima kasih saya besarkan skrin. Jelas Jelas. Okey. Baik, saya mohon maaf saya sediakan slide dalam bahasa Inggeris, tapi my elaboration will be dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu sekali jalan insya-Allah. Tajuk yang diberikan sebenarnya adalah mengintegrasikan antara ilmu nakli dan akli, paduan ilmu nakli dan akli dalam bidang ilmu kepimpinan dan pengurusan Islam. Alhamdulillah, that's basically what I'm doing so far, which is in English, the integration of nakli and akli in Islamic leadership and management studies. Baik, saya bahagikan pembentangan saya insya-Allah pagi ni dalam petang ni dalam beberapa bahagian. Itu pertamanya adalah pengenalan dulu. Kita tengok pada pengenalan tentang apa yang saya akan cuba utarakan secara ringkas, dan kemudian kita akan tengok, saya akan cuba bincangkan terhadap Islamic science itu sendiri. Sebelum kita masuk pada nakli dan akli, this is what I understand. Nakli dan akli ini pada awalnya kita lihat sebagai satu kerangka, tapi dia kerangka bersifat metodologi. Kenapa ianya bersifat metodologi? Kerana ia ada proses bagaimana ia berlaku. Tapi that methodology is standing on the concept of Islamic science, which is ilmu Islam itu sendiri. So kita akan bincang part kedua adalah berkaitan dengan Islamic science ataupun ilmu Islam, dan kita lihat daripada, mungkin saya boleh kongsikan sedikit kesimpulan bagaimana nakli dan akli berlaku dalam konteks Islamic science dalam bidang kepimpinan dan pengurusan Islam. Dan akhirnya kita akan tengok dari segi beberapa perkara ataupun poin-poin utama bagaimana ianya boleh dilakukan. Dan sebelum kita simpulkan perbincangan ini, selain daripada itu, suka untuk saya nyatakan di sini bahawa walaupun topiknya berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan Islam, tapi everybody should know that this topic, leadership and Islamic management, is basically part of overall social science, art and Islamic studies program. So
saya mohon diambil perbincangan ini sebagai satu contoh. Metodologinya adalah metodologi yang boleh digunakan pakai dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya dalam bidang sains sosial maupun bidang pengajian Islam. Yang utama adalah untuk kita mencari satu titik tengah. Bagaimana pengajian Islam dan juga sains sosial boleh dipadukan di atas kerangka ilmu nakli dan akli. Dan kalau ikut pada pengetahuan dan pengalaman cetek saya, jika kita dapat laksanakan kajian secara tersusun dan jelas dari segi prosesnya, maka sebenarnya manfaat dan faedah proses dan ilmu yang terbentuk itu dari segi proses maupun dari segi ilmu secara keseluruhan boleh digunakan untuk mengembangkan lagi kaedah kita mengajar di dalam kelas yang bagi topik-topik ataupun bidang ilmu yang memadukan antara ilmu nakli dan juga ilmu akli. Contohnya kalau di USIM, mungkin Tuan Moderator sangat mengetahui terdapat pelbagai banyak sangat madah ataupun topik yang telah dipadukan, yang diharapkan, yang USIM harapkan agar kontennya tu bersepadu antara konten ilmu nakli dan akli agar para pelajar di peringkat siswazah maupun di peringkat penyelidikan pasca siswazah dapat melihat perkaitan antara keduanya dan menjadi ejen-ejen baru untuk explore topik berkaitan dengan nakli dan akli mengikut konteks, mengikut zaman yang akan mengembangkan lagi faedah tentang metodologi yang dibina oleh USIM ini. Baik, doing research in the field of leadership and management studies that integrate conventional and religious research approach. In other words, pertamanya adalah what I would like to stress in this presentation is how to do research in the field of leadership and management, and we integrate or we blend between the conventional and religious research approach. Saya minta izin untuk present in English keseluruhannya, lebih mudah dengan slides di dalam bahasa Inggeris sekarang ni. And number two is the philosophy of knowledge as the foundation of nakli and akli integration of knowledge. So how we basically blend nakli and akli and what is the philosophy behind it. That is the first thing that we might try to understand from overall lecture yang maybe is the discussion that I'm giving now, inshallah. And this is very important as well. When we are doing research in the field of nakli and akli in whatever spectrums, whether it is in the field of social science ataupun bidang Islamic studies itself, for academics it is understood. Kalau kita pergi pada document standard Malaysia Qualification Agency for Islamic Studies, kita akan dapati bahawa ia ada 4 komponen. Buat masa sekarang ni lah, satu berkaitan dengan bahasa Arab dan tamadun, berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. There is another component yang the last one which is they call it applied Islamic studies ataupun Islamic studies gunaan. Maybe in order to fully utilize ataupun explore ilmu Islamic studies gunaan, then we need to padu or we need to link between Islamic studies and other field of studies. How can we do this? It is basically important for researchers as well as students to know how to link between theory, research and practice when investigating various research that integrate the nakli and akli knowledge. Or nakli, we call it revealed knowledge, ilmu wahyu yang diturunkan, and also akli knowledge is acquired knowledge, knowledge that we explore by ourselves. Of course, all knowledge belong to Allah Subhanahu Wa Taala, but they are knowledge that come from kitab-kitab mutabar dan juga ilmu-ilmu yang berpaksikan kepada dalil wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada daripada Quranul Karim maupun daripada kalam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And of course, in order to link between theory, research and practice, a researcher or students or followers of INAK must able to apply the correct and suitable research design and methodology according to the topic that they are basically exploring. That is the fourth point that I'm going to discuss at the introduction level, inshallah.
So that is the overall thing. So number 2 is how we basically can understand integrasi ilmu nakli dan akli in the context of Islamic science in general. First and foremost, Islamic science or science Islam in Malay is not a new concept. It has been taught for about years ago. It had been important. There was an important event, even though it is controversial. The Islam and science discussion has been started around 1970s, and to 1990s it has been debated quite critically by everybody, by scholars around the globe, especially in the West, and there are some universities in Malaysia as well, under the banner of Islamization of knowledge. We have some scholars who are basically relate directly to this concept, which is Al-Fadil, Professor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, and also an Arab-American scholar named Ismail Raji Al-Faruqi. They basically established the International Institute of Islamic Thought, IIIT, in Virginia, United States, in order to advance the idea of how Islam can be the foundation of whatever established knowledge for the future of for the development of world knowledge. So the concept of Islamization of knowledge, and at USIM we have Science Islam as an institute and also as a philosophy, which is also linked to the concept of INAK, integrasi of ilmu nakli and akli, is not new, but the approach might be different. USIM approach and also other institutions' approach could be different, but it depends on the context as well as to the way of how we start or embark in any research that we are doing. Beginning in Switzerland in 1978, the movement held an international conference in Islamabad. There are multiple conferences in Islamabad 1981. They have second in Kuala Lumpur 1984, in Sudan in 1987. And this attracted scholars from disciplines. So Islamization of knowledge, Science Islam, is basically multidiscipline in nature. We have scholars in the field of economics, sociology, psychology, anthropology, political science, and international relations and philosophy. I'm not a student of Islamic science. I'm not a student of any, I didn't do any research. My PhD was not in the field of Islamic science, but I tried to link it, how INAK is basically linked to Islamic science in general, and we see this in the context of doing research from the perspective of management and leadership studies. So what is Islamic science in general in terms of its definition and everything? The task of Islamic knowledge is to recast the whole legacy of human knowledge from the standpoint of Islam, which means that some people say that they are Islam and science, or science Islam is trying to Islamize the knowledge. Some people say that it is work in tandem. So Islam has its own methodology, and all knowledge are also basically considered to be Islamic as long as it is not against the principles, the values of Islam. But overall, it is to recast the whole legacy of human knowledge from the standpoint of Islam, which is to redefine and reorder the data, to rethink to the reasoning and relating of the data, and to reevaluate the conclusions, to reproject the goals, and to do so in such a way as to make the disciplines enrich the vision and serve the cause of Islam. This is from Faruqi. So which means that INAK, in one way similar, could be the engine of Islamic science, could be the methodology of Islamic science, especially at USIM, where we basically acknowledge our own science Islam from the perspective of INAK by giving heavy emphasis on the authenticity or the art of referring to the classical text of Islam and how to link it to current scenario, phenomena. That is becoming the objective and also the way of doing research in the field, in whatever field in USIM, in my case, in the field of Islamic leadership and management. So the project, the Islamization of knowledge project, is called for the returning back to its Islamic roots all knowledge, which means that we need to purify knowledge,
return back all knowledge to its nature from the very beginning. Balikkan ilmu kepada nature-nya yang betul, iaitu bebas daripada perkara-perkara khurafat, betul dari segi prinsip dan sebagainya. Tapi in order to do that, dia memerlukan kepada ilmu dan juga kaedah yang betul dalam meneliti sumber-sumber Islam. Itu yang maybe tak ramai orang ada. Sumber-sumber Islam perlu diteliti dengan dengan kaedah yang betul, dengan metodologi yang betul, dan ini memerlukan kerjasama pelbagai pakar daripada pelbagai bidang. And we cannot just do that directly. We need to make it, be specific. Kena ada objektifnya dan disusun secara baik in order to achieve a quality discussion, which means di akhir usaha tersebut we can get something that we can learn and we can continue it later. So it is not just simply purifying or correcting the Western knowledge, but that's basically we return back the understanding of knowledge, the understanding of phenomena, the understanding of scenario in the field of leadership and management, for example, in my case, to the standard, to the basic understanding that we found in revealed knowledge. So we padu it, we link it. The theory itself is established based on a proper analysis of Naqli and Aqli sources before we put it into process. So that's basically, perhaps maybe I can extend a bit the definition of Islamic science in the context of USIM or in the context of INAC at USIM. So overall, the Islamization of knowledge plan to purify the knowledge by going back to the first principles of the Quran and Sharia, thus rubbishing all that was contrary to this and only accepting that knowledge that could follow through this first principle. So this is the overall idea of Islamization of knowledge. Maybe I can just refresh our mind a bit before we go to the context of how we do this, or I basically try to do this in my limited capacity at USIM, inshallah. So there are other school of thoughts on top of Islamization of knowledge. Scholars like Osman Bakar and Ziauddin Sardar. If you go to IIIT website, you can find so many books now written by Prof. Ziauddin Sardar in new disciplines, in new area, post-COVID-19, and how we can see this from the context of Islamization of knowledge and everything. Sometimes I really love to read their work and try to see how we can benefit from it. So this Prof. Osman Bakar and Ziauddin Sardar will also fall under the banner of Islamization, although Ziauddin Sardar perhaps disagreed with and offered an alternative to Al-Faruqi's thesis. So I hope that followers or readers, you can read those theses by your own. So there is a big contradiction in terms of how they perceive the foundation of knowledge and how the methodology on Islamization of knowledge, how researchers can explore and pursue the idea of Islamization of knowledge between Ziauddin Sardar as well as Faruqi. Is basically there is some contradiction over there, even though both of them are suggesting the same thesis. Ziauddin Sardar suggests that Muslims need to innovate around two paradigms. The first of these is to create knowledge paradigms for different fields of study that are in line with Islamic teachings. I somehow agree with this. And second is to create behavioral paradigms that will establish boundaries for practitioners of these disciplines, scientists and scholars to operate, which means we provide the platform, we provide the method, we provide the process. And as long as it complies to the process, the platform, it's basically accepted to be part of knowledge in Islam. We shouldn't go beyond it. And to the proponents of the Islamic science school of thought, there is something inherently Islamic about their science, not just the fact that it is done by Muslims and not just that it is relevant to the Muslim world, but something about the epistemology and methodology that makes this a unique position. Whatever it is, the idea of Faruqi, Ziauddin Sardar, if refer back to even Syed Hossein Nas, and we can refer back to Syed Naqib Al-Atas. What is more important is the epistemology as well as the methodology of how
the knowledge of Naqli and Aqli can be integrated, and how Islamic science is being conducted. So in this context, what we are thinking is the Naqli and Aqli should be stressed, should be given with, should be emphasized by scholars. Why? Because Naqli and Aqli consists of the methodology of linking between the revealed knowledge as well as the acquired knowledge in order to explore a specific field of study. In this case, that maybe I can share with you in the field of Islamic leadership and management. Maybe I can introduce everybody a bit about what is leadership and management. Later, there are some slides about it. Talking about leadership as a field of study, in Islamic studies, we learn leadership basically from the context of Sharia, and there is a field called Siyasah al-Shar'iyah, where we study on the politics, knowledge of politics, knowledge of governance from the context of Sharia, and we have a specific topic about leadership in there. Book like Al-Ahkam Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah by Al-Mawardi, which is a wazir, a menteri during the time of Khilafah Abbasiyah, explain about some governance aspect on how to run a state during the era of Kerajaan Abbasiyah. So it is an old context, but it stands on the concept of kerajaan, on the context of state management, state governance. So we learn a lot of knowledge from the discussion of Khilafah, the discussion of politics in Islam, and we have leadership in there. But somehow the West, on top of it, they talk about leadership from philosophy perspective. The West has this work by Machiavelli, we call it The Prince. The East also got The Art of War by Sun Tzu. Everybody talk about leadership, how to lead in different contexts. So at around 1940, the West has grown. They have established the idea of leadership into processes, where they also started with the idea of politics, and they moved to the idea of to the context of psychology, leader psychology. And now the idea of leadership, the discussion of leadership has been explored by so many researchers in the field of business and management. We have scholars in the West, but the same context also, the same thing also happened in the context of Islam. Kalau kita tengok contoh, we have so many discussion about Islamic leadership in Australia, in US, UK, for example. Tapi one of the most notable writing about Islamic leadership is by Hisham At-Talib in Arabic. The first book was, I think, the first book was written in English, but the second version is in Arabic. That book has been translated into more than 10 languages. Tadribul Qiyadi, maksudnya latihan pemimpin. There is a buku dalam bahasa Inggerisnya diberikan nama Manual of Islamic Workers. Why the book is very popular? This book has been published early 1990. Why the book has been so popular in the world of Islam, or even in the world of the West, is I think because of the practicality of the book. Because that book able to link between theory of Islam, when we are saying about who are leaders. Number two is the concept of leaders are da'i. Leaders need to work as da'wah. We become the examples of good Muslims, the leaders. And finally, that book has strong emphasis in the idea of processes of work. Proses kerja, which means they blind it together. Hisham At-Talib blind this together and finally present it in the form of training guide, step by step, focusing on youths, and can also be used by professional workers. I think because of the methodology is very clear as a module, I believe that it must be based on specific observation, research, experiential learning, and everything. Given the vast ilmu knowledge that possessed by Dr. Hisham At-Talib. He's a very, very good da'i from Iraq.
So this is the way of how the Muslim world, alhamdulillah, in 1990 able to link between Islamic knowledge, practice, as well as training in the context of da'wah. So there are many discussions, there are many books talking about Islamic leadership, and they put it in the context of community development, youth development, management, Islamic management, and Islamic leadership. But somehow research in the context of Islamic leadership, observation, discussion of findings and everything are quite lack as compared to the Western leadership. If we compare to a dominant theory of leadership, macam di Barat, they have this transformational, transactional, charismatic leadership by Bernard Bass and everything. Findings, the research findings, hard data or evidence related to good practice of leaders who basically apply transformational leadership, transactional leadership, so many other leadership theories. Kalau nak dibandingkan dengan data from Islamic leadership practices adalah sangat jauh. This is what happened to the study of leadership in the context of Western as well as in the Eastern world. Maybe this need to be explored further, and of course the complexity of leaders, the complexity of leadership, the context, perbezaan, the youths, for example, masyarakat, the stakeholders are basically berbeza sama sekali, and hence researchers need to work very hard from all disciplines in order to observe the phenomena of leadership and how to put this in the context of Islamic management in general, especially when we have so many Islamic institutions, where we are hoping that Islamic institutions, by applying Islamic leadership, Islamic management, the real nature quality of Islam can be seen at institutional level. We do not want to hear anything related to corruption, integrity issues. It should be less in Islamic world that claim to apply Islamic leadership as well as Islamic management. So that's basically very critical when we observe the study of leadership and management from Islamic perspective. And by applying INAQ, the integration of Naqli and Naqli, what we are hoping is we can see this perspective from a more stable, holistic approach that covers the real understanding of Islam itself. So what is knowledge? Knowledge is, I have 1 or 2 slides about knowledge. It is about ilmu. Knowledge is ilm, that could also be referred to the definition of science as an abstract and conceptual knowledge that explains scenario of phenomena by using the rules of causality. So how this relate to Naqli and Naqli? Knowledge has 2. We have ordinary knowledge, we have scientific knowledge. The ordinary knowledge, people know this, it comes from our experience. Without wahyu, setengah orang tak ada wahyu, they don't refer to any specific revealed knowledge. Dia tak tengok pada apa-apa wahyu, they just refer to dia punya sifat keinsanan sebagai manusia and try to understand what's right and what is wrong based on their common sense. On the other side, we have the scientific knowledge, which means that the nature of knowing is derived or driven by the facts, by systematic knowledge or systematic observation organized in order to understand a specific situation. So we know something because of we examine it systematically, and also it has evidence. This ordinary knowledge and scientific knowledge is very important to the Western world, and this becoming their we call it apa? Dia punya isi parti, dia punya the gist of the development of Western knowledge in relation to leadership and management. So, but it is not stable. Ilmu yang berdiri hanya pada empirical observation as well as rational knowledge based on whatever that we are thinking is not stable. It is contextually limited. What we want is the Naqli part is to link between religious, social, psychological, and cultural knowledge, and it is important to underpin leadership theory and process under these all components, where religious will basically, the knowledge of Islam, the knowledge of Islamic practices, Islamic values will basically drive the nature or the standard, the way of how things should happen in the context of social, in the context of psychological, and also
in the context of cultural and also other aspects. Aspects related to the nature of man, of fitrah in leadership should be addressed. It must be context free. Dia ada satu peringkat yang mana ada benda yang tak boleh mengikut pada perubahan zaman, yang mana ia patut kekal dan seharusnya dipertahankan. And what are the things? What are the things that must be addressed, must be defended, and shouldn't change in order to protect the nature of fitrah? We can only learn that from the Naqli knowledge. The rational and empiricism approach in the study of leadership ada satu great limitation, which is it has limitation in the aspect of spiritual and metaphysical nature of human being. What is very interesting when we are seeing cara orang Barat mengkaji kepimpinan dan pengurusan Islam. Now, if you go to Western scholars who are basically very popular to promote leadership and management theory from the perspective of the West, that basically derive from their ideology of their belief on capitalism, for example, that leadership, industrial leadership, for example, they are now also believing the idea of spirituality and values. They put it very hard, to explore as well as to provide evidence that organization can be positive, more productive when they stress on the idea of values, when they stress on the idea of spirituality. Sebab seolah-olah macam it is an open secret. Everybody now accept that spirituality as well as values are very important in order to maintain human well-being, especially for workers. So now scholars in the field of leadership management, they explore this, and of course they do it from multiple perspectives by referring to the understanding of different religions or different religious practices. Modern leadership theory lies on Western conception of humanity, which sometimes contradict to Islam. This need to be checked. Islamic research must address the issue of fitrah, the issue of nature of man. And this morning, upon discussing with the Deputy Vice Chancellor of Academic and Research and USIM, Academic and International and USIM, we should focus on the idea of Sunnatullah. Maybe Ustaz Aizuddin can also explain about this further. The fitrah, the Sunnatullah should drive, ataupun fitrah dan Sunnatullah should membentuk the design, design kajian kepimpinan dan juga kajian pengurusan Islam. Also in the West, if we refer to what is happening in the West, they put compartmentalization of leadership research. Some people study leadership from the perspective of falsafah, philosophy. We have politics, we have religion, spirituality, psychology, business, behavior, skills, ethics, quality, performance, productivity. And now even if you go to Scopus, you can find that there are many research related to leadership has been produced by scholars or researchers in the field of medical. Entah kenapa tak, tapi and they have quite high citation. People see this from different perspective as a work process. So research berkaitan dengan stress, berkaitan dengan depression, berkaitan dengan macam mana pemimpin boleh membuli orang ramai, boleh menyebabkan kebaikan, membawa keburukan, memang sangat popular di dalam dunia kajian saintifik. But Islam, we also do this. We also do study leadership from philosophical, political, religion perspective. But everything is linked by Islamic theories. So nampak bagus, senang, tapi it's very difficult in terms of the process, the methodology as well as its design. In the West, the process has resulted new knowledge of leadership, but failed to address the nature of men as leaders and khalifah. Sebab tu, if you go to any textbook about Western knowledge about leadership, kan, macam buku The Nature of Leadership, published by Sage in 2004, one of the, for me, very important textbook of leadership by Cianciolo and everything. There is one article, in the introduction, Sternberg even said bahawa semua yang berlaku dalam kajian kepimpinan adalah subjek kepada konteks. Maksudnya kami tak dalam bahasa meniaganya
Ia betul dalam satu keadaan, tapi ia tak semestinya benar dalam semua keadaan. Itu selalu diutarakan oleh banyak researcher dalam bidang social science, pengurusan sebagainya. Proses tu betul tapi tak benar dalam semua keadaan. Walaupun ia berkaitan dengan perkara-perkara asas keinsanan. Motivation, for example, motivation to lead. Bagaimana membentuk orang tu sangat bersemangat untuk memimpin. Walaupun di Barat dia ada teori, where they have a motivation to lead theory by Chan and Draskov in Singapore. Very, very, very powerful theory. Everything derived from Western psychological theories, especially by saya tak ingat nama, banyak teori Barat, not just Maslow. Dia boleh kata bahawa dia betul tapi tak sesuai dalam semua konteks. Maksudnya ada konteks buat macam ni tak akan selesai masalah depression. Ada konteks memaksa menggalakkan, membimbing orang bekerja dengan rajin supaya jadi lebih produktif, tak akan selesaikan masalah. Akan memberikan kegembiraan tapi tak semuanya gembira. Tak semua keadaan dia akan gembira. Ini berbeza dengan Islam. Apabila kita melihat satu keadaan, ia boleh menggembirakan dalam semua keadaan. Satu-satunya agama, maybe kalau every Islam is we are known to be like lagi kita memberi, lagi kita gembira. So perkara tersebut tidak ada konteksnya, tidak ada beza pada zaman Rasulullah, tidak ada beza pada zaman Khalifah, tidak beza pada zaman sekarang, bahawa lagi kita memberi sepatutnya lagi kita gembira, lagi kita merasa kita lega. Kita telah menyelesaikan urusan kita dengan Allah Ta'ala, kita telah menyelesaikan urusan kita dengan manusia. I'm going to discuss about it also later. So because of this, leadership in the West still carry the essence of power and authority, dan dia tak selesaikan banyak masalah berkaitan dengan kemanusiaan. So this is the third part. Maybe the first part saya bagi sedikit lah latar belakang tentang Islamic science, kenapa, dan how integrasi of knowledge nakli dan akli boleh dikaitkan dengan sains Islam. Sebab tu di Institut Sains Islam kita tak membezakan antara perbincangan antara sains Islam dan juga INAP. We try to put it together, dan insya-Allah kita akan cuba publish satu manual dan satu satu gerak kerja bagaimana INAP can be applied in order to fulfill the philosophy of Islamic science itself. And the third part is leadership. What is leadership? Yang Dok cakap dari tadi ini, leadership is basically, kalau kita tahu bidang counselling, saya dengar daripada rakan-rakan dari bidang counselling, ia tentang ilmu bimbingan, menasihati. Ia ada kemahiran di situ, ada satu teknik di situ. Leadership, what is leadership? Leadership is the knowledge of influencing others. Sebab tu kata, kalau nafsu kita menguasai diri kita, maka nafsu kita memimpin diri kita. Nafsu memimpin diri kita, dia ada tekniknya. Dia ada penjaganya, dia ada benda yang stimulate it to happen. Ada perkara yang menaikkan nafsu, ada perkara yang meruntuhkan nafsu. Perkara itu telah lama dibincangkan dalam Islam. Antara yang dibincangkan adalah sudah tentu antara yang melemahkan nafsu adalah lapar. Jadi puasa adalah satu kaedah yang baik. So how to put puasa as a process or as a good practice at organizational level. The more we fast, lagi kita puasa, lagi kita dapat bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kualiti organisasi. Dan benda tu perlu dikaji secara berterusan kerana ada banyak lagi dan tak semestinya dikaji dalam bidang sains. Ia juga boleh dikaji dalam bidang sains sosial, terutama dalam bidang proses pengurusan. So leadership is the process of influence others. Influence what? To make everybody understand, faham, agree, setuju about what needs to be done and how to do it. And apa nak kena buat? When you become a leader, the first thing that you need to do is to decide what to do. Friends at ISI, maybe at other PTJ that I'm working, maybe inshallah, the first part we need to decide what to do and how to do it. Colin said everything in terms of production, it involves only 1% vision, which is involving the idea of setting up, setting ataupun clarifying what we want to do, what we want to achieve together, and finally how to do it. Okay, fine, 1 to 5%, and the rest is basically to maintain its alignment, to make sure the process, the whole process, facilitate the mission as well as the vision. So to influence people untuk buat semua benda,
from the very beginning to the end. Bukan takat dia pegang tongkat dan dia cakap itu dan ini dan orang lain buat. To follow this from the beginning to the end is a tedious process. The process we call it to be leadership. Itu leadership. So if we just set the direction and we don't discuss, we don't open or debate it, we don't accept ideas of others, and we fail to identify the process of how to do it, whether the idea come from the leaders themselves or the other team members, and facilitate or monitor how the processes dijalankan, maka ianya tidak dipanggil sebagai kepimpinan. Adakah ia perkara yang baru yang ditimbulkan dalam dunia barat? Tidak. Those who are studying the sirah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara ni adalah perkara yang memang Rasulullah buat. Sentiasa ditentukan daripada awal dan memantau pergerakannya secara halus sehingga terhasilnya satu insan-insan yang baik, maka itu adalah proses didikan Rasulullah. Kita boleh bincang pelbagai latar belakang para sahabat pada zaman Rasulullah. Ia melalui proses dakwah Rasulullah yang berdasarkan kepada definition wahyu Rasulullah yang diterima Rasulullah dan bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat sekitarnya. So it involve the process of leading others. So the best example is of course Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So conventional perspective always define leadership ni daripada segi apa? Dia ada banyak variable, they call it variable ataupun indicator untuk ukur whether we are doing good leadership or not. Dia akan tengok dari segi kita punya pengikut seronok tak seronok, adakah kita pandai motivate others atau kita dilihat sebagai pemimpin yang menyebabkan semua orang jatuh semangat. Dia masuk je semua orang jatuh semangat, dia masuk je semua orang jadi masalah, dia masuk je semua orang jadi sangat produktif. Itu salah satu indikatornya dari segi hubungan dalam organisasi, followers organization, situation, relationship. All these are not wrong in Islam. There's nothing wrong about this. Everything in the West is basically falls under the idea of productivity, growth, profit, ROI in terms of research. We have RORI and everything. So dia ada idea-idea yang bersifat tangible yang sentiasa diikat dalam komponen organizational leadership yang kita biasa belajar daripada barat. So what Islam offers? What is different? The different about Islamic leadership from the conceptual level is it involve the idea of amanah. It involve the idea of burden. Dan it involve the idea of mas'uliyah, benda yang dipersoalkan semula. It stands on the idea of khalifah. Sebagai seorang pemimpin, dia tak tengok terus ke peringkat organisasi. Islam tak bincangkan leadership terus ke peringkat hanya di peringkat organisasi, hanya di peringkat struktur-struktur tertentu. Tapi in general, leadership is about trust, it's about taklif, it's about mas'uliyah. So it stands on the concept of khalifah. It also connects to the idea of our relationship with Allah Subhanahu Wa Taala, and this becoming the aim of Islamic leaders. Dia ada unsur pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Dia terhadap seorang pemimpin. Pemimpin tu boleh of course berdosa dalam apa yang mereka lakukan dan senang mendapat pahala dekat apa yang pemimpin itu laksanakan. It depends to the knowledge as well as to whatever that have been practiced by the leaders themselves. Dan dia mesti berdiri di atas kefahaman pemikiran Islam dan juga falsafah Islam yang betul. So that is what Islam thinks, sees about leadership. If try to refer, let's try to go to the scholars. What scholars say about Islamic leadership. Ustaz Izzuddin, jika saya ni mungkin boleh remind dari segi masa. Kita masa sebenarnya masih panjang. Jadi tidak ada masalah, boleh teruskan dengan selesa untuk menyampaikan perkongsian yang sangat menarik petang insya-Allah. Dan kepada peserta yang bersama, kalau ada soalan, mungkin kalau panel Prof Mahathir Dr. Mahazan setuju untuk ada soal jawab ketika sesi sedang berlangsung ataupun di hujung atau macam mana? Kalau boleh sedikit respon. Ya, boleh saja, tapi saya serahlah kepada moderator jika ada soalan dan I'm okay. Tak ada masalah sebab saya tak dapat lihat dari Facebook saya. I will refer to Ustaz Izzuddin lah untuk dipanjangkan soalan. Okay. Apa? Saya teruskan dulu ya. Okey, teruskan. Baik.
Jadi dalam kepimpinan Islam, ni saya nak cerita macam mana Barat ada juga curi. Nak kata curi pun tidak, tapi dia buat dalam bentuk institusi yang baiklah. Kepimpinan Islam dia menekankan kepada idea serve the members. Betul, kita khidmat kepada members of the organisation, the community and the society at large. We becoming a leader of one particular organisation and finally that organisation fail to serve the community. So Islam lihatnya sebagai apa? Kalau organisasi itu banyak bawa mudarat daripada maslahahnya, maka perbincangan tu lebih luas. Dia perbincangan tu tak hanya walaupun syarikat tersebut ataupun organisasi tersebut sangat berjaya di bawah kepimpinan kita. So a leader with a proper or holistic Islamic thought must be able to link all this idea of service others. Serve diri kepada Allah Ta'ala, serve diri kepada orang lain. Bagaimana nak memastikan organisasi tersebut serve the others, and finally provide a positive and stable or sustainable ecosystem of community, organisation as well as others. Itu yang berlaku. So perbincangan terhadap the good and the bad of the organisation is also not detached daripada perbincangan tentang kepimpinan Islam. So it is very holistic and it involve urusan dunia dan juga urusan akhirat. That's why people sometimes they love just to use the word amanah. Ini amanah saya ni. Kalau jadi apa-apa pun saya kena tanggung di akhirat kelak, betul. But we need to make it more practical. The issue of amanah should be put in all aspect of work. Not just in meeting, outside meeting, perbincangan in terms of protecting confidentiality, designing of the activities, planning and everything. So all this should be covered under the study of Islamic leadership. So it shouldn't be seen as separated. Yang ni nak pakai Barat saja. I don't look into the background of it. I'm not seeing into the reason behind it. Tapi bila sampai satu peringkat nak pakai Islamic konsep, dipecah-pecahkan, dipotong-potongnya Islam itu dalam amalan. Dan dikatakan ianya okey kerana ia tak ada kaitan dengan urusan ibadah. Itu salah satu, boleh dibuat tapi kena berhati-hati dan seorang tu perlu tahu setiap perkara yang dilakukan ada kaitannya dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So it is very meticulous. It's very halus dan perlu diletakkan di dalam observation dan juga kajian bidang kepimpinan Islam secara keseluruhan. That's why when people do research on leadership and Islamic management, we love to pecahkan all the ideas into specific variables and we see into the practices of it. Kita ada elemen psychological, elemen spiritual, values based of leadership in Islam. We have psychological element of Islam, we have behavioral elements of Islam, we have also organizational behavior, macam-macam lagi. Semua tu perlu di-Islamiskan. That's why I'm saying that if this can be done properly, we have so many discussions, so many contents of Islamic knowledge from the analysis of classical text of Islam daripada Quran, daripada Sunnah dan juga kaedah menggunakan Quran dan Sunnah di dalam amalan seharian, then it's going to be very, very beautiful and able to explain to the world why Islam is very holistic and it is not just about rituals. It is not just about masjid. It is not just about jual beli. It is not just about hubungan pernikahan dan sebagainya. The fiqh and also the Sharia of Islam must be very, very comprehensive and involve even in the field of leadership management, how we basically behave in the context of organization. Leadership in Islam is not just about managing changes, but more importantly to manage life as a whole, with full realization of what is permanent and unchangeable. Dan inilah leadership dalam Islam. It's not about hari ni kita dah buat sesuatu, esok nak jual benda apa, lusa nak buat jual benda apa, and finally company akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Tapi dia selagi mana ianya syariah comply, maka kita anggap ianya okey dah dalam kepimpinan Islam. Tidak, dia mesti melihatnya dalam konteks yang lebih besar.
bukan hanya terhadap produk yang diniagakan. Kalau di universiti saya ni tak banyak pengalaman industri, mungkin our practice is about university, tidak hanya dilihat dari segi graduate employability-nya, tapi dilihat dari segi unsur pembangunan keinsanan pelajar tu sendiri sebagai hasil, bukan produk, hasil ataupun agent ataupun duta kepada universiti. Lihat pula bagaimana mereka setelah berada di lapangan, bagaimana mereka menyebarkan kefahaman-kefahaman Islam inak yang mereka telah pelajari dalam konteks yang pelbagai, dan perkara itu sebenarnya berlaku secara tersusun di dalam orang yang mentadbir dan juga memimpin secara Islam. Jadi sama sekali ia tak boleh diasingkan sebagai indikator kata seorang pemimpin itu telah melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Ia perlu dijelaskan. Ia perlu dijelaskan, ia perlu dimasukkan dekat dalam kerangka penyelidikan, penulisan, kerja yang dilakukan oleh semua pemimpin yang kita kategorikan sebagai memimpin cara Islam. Dia tak boleh dipecah-pecahkan, dia tak boleh dilihat ini lain, ini lain. It is connected, and everything is connected to the process of working based on the perspective of Islam. Leadership is a trust, and with that comes responsibility and accountability. Leadership adalah satu amanah dan darinya datang tanggungjawab dan juga perkara yang kita dipersoalkan. Itu datang daripada penulisan daripada Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan juga Prof. Wan Muhammad Noor Daud. Dalam begitu juga adalah kita lihat daripada perbincangan klasik Islam, ada juga dibincangkan tentang konsep wilayah. Macam saya bincang tadilah, Al-Mawardi dicakap tentang konsep imam. Imam ni bukan imam masjid. Imam datang daripada Sultan, Perdana Menterinya, sampailah tugas-tugas wazir, tugas-tugas menteri, sampailah ke peringkat penjaga harta, imam masjid. Everything has been defined in the study of Islamic civilization zaman kerajaan Abbasid, the civilization of the dynasty of Abbasiyah. It is quite complex, tapi itu zaman tersebut lah, konteks tersebut. Begitu juga dalam konteks Ibn Khaldun ada membicarakan tentang the idea of khalifah, leading people to live according to Islamic rules, and ada juga dibincangkan tentang cukai, zakat dan sebagainya. Everything sometimes is very big, it is very big, besar konteks perbincangan yang dibawa oleh para ulama. Perkara ni dalam konteks hari ini yang sangat kompleks. Semua orang faham bahawa dunia hari ini sangat kompleks. Dia perlu dilihat dalam bentuk setiap tindakan. I'm going to show how this can be done, insyaAllah. So secara keseluruhannya mungkin ni my own graph. Konsep khilafah ni berasal daripada hubungan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan antara kita dan manusia yang lain. When we are able to manage ourselves or to lead ourselves based on the instruction, teaching, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala by following the guides, hadis dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dan memahaminya dari segi kaedah yang betul, dan kita mampu berhubung dengan memenuhi hak-hak makhluk yang lain, hablu minallah wa hablu minan nas, so that becoming very the foundation of it, which means the foundation of knowledge, untuk memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala as well as hak manusia yang lain. Itu adalah asas dalam bab kepimpinan. If you are not able to fulfill the rights of others, we only focus on the rights of the leaders. The leaders cakap tentang hak dia semata sampai tak terkawal, maka itu adalah satu permasalahan dan mungkin dilihat sebagai sangat-sangat tidak Islam, tidak dari segi rupa paras dan sebagainya, dari segi intipati yang dibawa. Dan it support the idea of trust and amanah at workplace, at community level and everything, and this will promote as well as uphold the idea of khalifah. So nak jadi khalifah yang sebenar, yang memimpin diri dan masyarakat, dia memerlukan satu worldview, satu tasawur dan juga satu kefahaman terhadap tanggungjawab, terhadap taklif dan amanah yang luar biasa. Dia tak boleh hanya lihat tentang diri sendiri. Dia tak boleh hanya lihat tadi I've done my part. Wah, sudah selesai dah, I've done my part.
Saya dah buat bahagian saya. Yeah, that may be part of it, but it involve other processes. It involve monitoring. It involve busybody with busybody with apa dah berlaku dalam perkara yang baik yang sepatutnya berlaku. Dalam Islam sepatutnya ada konteks busybody. Kita patut busybody agar perkara yang baik sentiasa berlaku. Sebagai seorang pemimpin, dia busybody kepada department-department yang ada, bukan hanya kerana faktor faktor bidang tugas, tapi itu adalah amanah dan juga usahanya agar perkara yang baik sentiasa berlaku. Kalau di barat mungkin perkara ni jika tidak dilakukan dengan betul, maka dia boleh jadi satu isu. Tapi that's how in Islamic leadership management we need to define how to interfere with other processes, with other issues, ada urusan orang lain, other affairs. How to interfere other affairs. In community, kita ambil lah pemimpin community, kita ada imam, kita ada penghulu. So how to interfere with other people affairs. Benda tu ada kaedahnya, benda tu ada kehalusannya, ada akhlaknya, ada adabnya. So but it is very central in Islamic discussion dan telah dibincangkan secara halus di dalam bidang syariah, dalam bidang akhlak, namun mungkin tidak diletakkan secara spesifik, black and white, secara jelas di dalam konteks pengurusan. So all that should be changed and should be imported dalam bidang pengurusan. Kita tengok sini contohnya, apakah dalil yang mungkin kita boleh kaitkan dengan kepimpinan Islam dalam surah Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. And it is he who has made you successor. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'if. Allah Ta'ala yang jadikan kita ni sebagai khalifah di bumi, di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. And has raised some of you above others. Meningkatkan darjat, mengangkat sebahagian daripada kamu daripada yang lain dalam beberapa darjat. Liyabluwakum fima atakum. Itu satu ujian kepada kamu terhadap apa yang telah diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya rabbaka sari'ul iqab. Tuhan kamu sangatlah laju dia punya pantas dari segi azab, dari segi balasan kepada Allah Taala, daripada Allah Taala. Wa innahu laghafurur rahim. Jadi sokon sesungguhnya Allah Taala bersifat Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. So antara dalil lain dalam suratul Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ini kalau tengok dalam buku penulisan Profesor Jeffrey Lang di Amerika yang menulis tentang satu buku, one of my earliest book in dakwah, saya belajar daripada sarjana muda dulu. Dia dikenalkan oleh Al-Fadil Dr. Yusuf Khalid, salah seorang pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan I love his book, this book so much. There is a book tajuknya Even Angel Asks, walaupun sampai ke malaikat pun tanya. Dia masuk Islam, Profesor Jeffrey Lang, because of this verse, surah 30 Baqarah, iaitu sangat hairannya Profesor Jeffrey Lang time tu bila dia baca Quran, bagaimana even malaikat pun tanya Allah Ta'ala balik, kenapa diciptakan manusia sedangkan telah diketahui bahawa manusia akan menumpahkan darah. Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala cakap, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini adalah tentang dalil berkaitan dengan khalifah juga, bahawa Allah Ta'ala akan menciptakan atas muka bumi khalifah kerana dan ada taklif daripada situ terhadap setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah tu Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. There has certainly been for you in the messenger, apa yang kita dapat kepada Allah daripada Nabi, uswatun hasanah, excellent pattern,
Contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. For anyone whose hope is in Allah, bagi mereka yang mengharapkan redha Allah dan juga hari akhirat, wa zakarallaha katsira, dan bagi mereka yang sentiasa mengingati Allah secara baik. Bagi this some of the hadis, of course, ayat Quran daripada surah Ahzab yang memerintahkan kita untuk always study the process of life, kehidupan Rasulullah dalam konteks yang pelbagai. In this context, perhaps in the context of Islamic leadership management at the organisation level. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ada hadis daripada Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, every one of you is a shepherd. Setiap dari kita adalah penjaga and is responsible for his flock. The leader of people is guardian. Seorang ketua daripada seorang ketua bagi satu masyarakat adalah penjaga, and is responsible for his subject, dan bertanggungjawab pada apa yang dijaganya. A man is the guardian of his family and he is responsible for them. A woman is the guardian of her husband, home and his children, and she is responsible for them. The servant of a man is guardian of the property. Even hamba pun adalah pekerja. Kalau kat sini pekerja adalah mempunyai amanah untuk menjaga property tuannya. Kalau di sini, kalau peringkat sekarang ni, pekerja bertanggungjawab menjaga property syarikat atau property organisasi, and he is responsible for it. Akan ditanya terhadap perkara tersebut. No doubt every one of you is a shepherd and is responsible for his flock. So leadership is multi variables. It does not only happen at the top level, it happens even at the low bottom billion level. Everybody has their own levels of leadership, and Allah will ask us based on our levels of responsibility. This is maybe yang tadi saya cakap in the triangle. When we are talking about leadership, everything started from our relationship with Allah Subhanahu Wa Taala dan juga our relationship dengan manusia yang lain. I'm now thinking about writing a book called Community Engagement Metric. I've discussed it with moderator Ustaz Azudin before. So antara dua ni, keseimbangan antara memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa tidak meninggalkan memenuhi tuntutan hak kepada manusia yang lain. Of course, everything started with apa yang telah difardukan kepada kita, which is the fardu ain, which is this must be corrected, must be learned. The perfection of how we basically get close to Allah Subhanahu Wa Taala from the ritual practices of Islam that make us stronger. In Islamic leadership, how to put this in the context of leadership. So this is the locus, this is the core of our quality, and finally drive our ability to move forward by thinking perfectly, systematically in the context of fardu kifayah, which is to fulfill the idea of maslahah. Dia tak boleh define lagi maslahah tu secara berasingan. Maslahah is very complex today. The world is very complex. Apakah perkara yang perlu dipenuhi oleh orang Islam? Bagaimana ianya perlu dipenuhi secara kolektif in order to fulfill the idea of fardu kifayah. So the discussion of fardu kifayah is basically central in the discussion of leadership in Islam. So how to manage life, how to manage organization, how to lead them. Dia bukan bercerita tentang perkara-perkara fardu ain sahaja, ia bercerita tentang perkara-perkara yang rumit daripada yang sangat berkait antara satu sama lain, yang menjadi pelengkap dan pengukuh kepada umat Islam secara keseluruhannya. That make us that is basically happen within the spectrum of fulfilling the rights of Allah Subhanahu Wa Taala, as well as memenuhi hak-hak kepada hamba-hamba yang lain. Ini kita boleh lihat dalam dalilnya dalam suratul Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. They will be stricken with disgrace wherever they go unless they are protected by a covenant with Allah or a treaty with the people.
which means that we are asked by Allah Subhanahu Wa Taala to always be firm about what is basically our rights to Allah. What should we do in order to fulfill the rights of Allah Subhanahu Wa Taala, as well as the rights of other human being. It must be happen in balance. Kalau tidak, kepimpinan, dalam konteks kepimpinan, jika ia tidak berlaku dengan sempurna, maka seorang yang sangat sangat rajin dari segi ritualnya pun tidak dapat memenuhi aspirasi dan juga perspektif kepimpinan Islam yang sebenarnya. And we have so many discussion about this. So how to put this in the context of research? That is very important. Dr. Mahzan, Ya. boleh mencelah. Silakan. Kalau mengikutkan masa, kita tidak ada masa yang panjang. Tapi kita di sini ada soalan yang saya fikirkan mungkin doktor perlu mengambil masa yang agak panjang untuk membahaskan soalan yang diajukan di sini. Jadi bagaimana pandangan doktor, adakah nak diteruskan slide seterusnya ataupun nak komen dengan soalan yang datang daripada peserta kita? Ada banyak soalan ke? Setakat ini ada 2 soalan. Tetapi soalannya itu agak mencabar dan mungkin perlukan penerangan yang tak cukup kalau nak direspon 1 ataupun 2 minit. Oh ya ke? Saya cubalah, tapi mungkin macam ni. Bagi saya 5 minit untuk saya selesaikan presentation dan habis. Okey. Kemudian saya cuba jawab. Daripada pandangan moderator tu, jika tak boleh jawab, kita kena ada second session untuk saya belajar dulu. Dia bukan tak boleh jawab. Masa untuk menjawab tu takut tak mencukupi kerana isu ni agak panas dan menarik untuk dibahaskan. Ada yang nakal Ya. Tak apa, bagi saya 5 minit saya selesaikan Okey, dulu sila. dan kita boleh balik ke soalan. Terima kasih pada moderator. Baik, I'm going to skip about criteria of Islamic leadership. Saya terus kepada we have this antara perkara yang mungkin cara yang telah dilakukan oleh penyelidik saya ada terlibat, ada bagaimana dengan rakan-rakan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. We try to benefit from the discussion of Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin on how we can stabilize a human thought or soul. Macam mana seorang tu boleh mendidik hatinya. That's very fundamental in leadership. So we use the diagram that have been prepared by penyelidik daripada analisis terhadap Ihya Ulumuddin, contoh khususnya dalam perbincangan tentang bagaimana mendisiplinkan jiwa, bahawa hati ini terdiri daripada elemen hikmah, elemen temperance, elemen justice dan juga elemen courage. So benda ni kita susun dan kita bawa dalam bentuk latihan dan kita uji juga. Perkara ini tidak asing. I need to explain further about this, tapi mungkin tak ada masa macam moderator cakap tadi, kerana setiap satu ini telah dikaji secara berasingan di dunia barat, kognitifnya, motivationnya, tapi tidak dilakukan secara holistik di dalam dunia kajian barat. So we put it under the discussion of Islamic leadership di USIM ni yang menggunakan idea INAK sebagai asasnya. Secara keseluruhan, so how to do INAK in Islamic leadership and management? Number one, I suggest that it must be multidiscipline, which means that you cannot do INAK if we work alone dalam satu bidang saja. We must have researchers dalam bidang kajian Islam, berbagai disiplin dalam bidang kajian tasawuf contohnya, syariah contohnya, dalam bidang pengurusan dan juga dalam bidang politik sebagainya. So we need to use INAK sebagai falsafah. Application of inductive and deductive approach in doing research perlu dilakukan, ianya tidak ada salah sama sekali. Dan researchers kena sentiasa ingat bahawa we do things in order to solve problems. So we need to look into a problem solving approach, scenario analysis, dan menggunakan konten-konten yang kaya daripada ilmu nakli dan juga ilmu akli. Ilmu akli banyak, ilmu naklinya perlu dibawa masukkan. And we try to identify expected conditions of phenomena to achieve. We need to define apa yang sebenarnya hendak dicapai.
Ini perlu dibina daripada analisis teks Islam. Apa sebenarnya yang perlu dicapai? Sebab tu tadi saya cuba buat community engagement matrix for example. Itu perlu dicapai dan perkara itu perlu dibina daripada analisis yang betul terhadap isu-isu maslahah dalam fardu kifayah sebelum dibawa dalam kajian kepimpinan. When investigating apa yang berlaku sekarang, kita kena kaji ni secara Islam, secara betul dari segi konteks Islam. Apa yang berlaku dalam organisasi, masalah bully, masalah depression, hubungan antara lelaki dan wanita, kan? Komunikasi berkesan perlu dikaji dalam perspektif Islam dulu sebelum dibawa jalan penyelesaian ataupun teori lain juga dengan mengadaptasi ilmu-ilmu pengajian Islam dalam ilmu pengajian pengurusan. And finally, integrasi ilmu nakli dan akli dalam pelbagai level penyelidikan. Dia tak boleh berlaku hanya dalam discussion of teori saja. Dia perlu dalam teori, dia perlu bina metodologi, perlu gunakan nakli inak dalam menganalisis senario, perlu menggunakan inak dalam menjelaskan apa sebenarnya hendak dicapai, perlu menggunakan inak dalam untuk menjelaskan literatur dan termasuklah membina kerangka penyelidikan. Jadi sebab itu when I'm saying about inak, ianya bukan sesuatu yang mudah namun boleh dibuat jika diuruskan dengan betul. Dari segi kerangka konsep dan juga isu yang jelas dan sebaik mungkin dilaksanakan secara multidisiplin ataupun menggunakan researcher daripada disiplin yang pelbagai. So how to do this for research students? You need to design it wisely with your supervisor for research students who are listening. Or if this is so complex, so how can we do this in my PhD studies? So you need to design it wisely. If it is not a complete enough research, it could be partially enough. Then you can move forward. After all, mesti dia berasas daripada tasawuf dan kerangka Islam yang betul. Model yang diperkenalkan itu kena cari di mana kekuatan Islamnya, sumbernya dan bagaimana ianya we call it how we explore model tu dalam konteks empirical. So secara akhir kalam yang saya harapkan adalah kajian-kajian inak ni dapat diteruskan dalam bentuk empirical agar kita dapat fahami lagi bagaimana ianya sebenarnya sedang berlaku dan patut dikemaskan di peringkat pelaksanaan dan juga di peringkat pembinaan ilmu. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Ustaz Aizzuddin. Mungkin kita ke soalan tadi, insya-Allah. Okey, terima kasih yang berbahagia Prof Mahdia Dr. Mahzan. Kita ada beberapa soalan di sini sebenarnya. Tetapi masa yang berbaki kalau ikut itu cuma 3 minit. Jadi saya tak pasti. Tapi kita bagi laluan pertama kepada soalan ini terlebih dahulu. Kalau saya boleh simpulkan, soalannya begini. Bila dia melihat, penonton kita melihat panel bercakap tentang integrasi ataupun hubungan dengan agama Islam secara khusus. Tetapi kita melihat negara-negara Islam, khususnya mungkin kalau kita boleh sebutkan di sini Tanah Arab, bagaimana kita ada pandangan yang pengurusan mereka itu agak pincang ataupun agak poor. Jadi adakah ini sebuah persepsi sahaja ataupun realiti yang berlaku, ataupun bagaimana kalau itu realiti untuk kita mengharmonikan keadaan ini, memandangkan ianya adalah sebuah negara Islam yang sepatutnya lebih memahami konsep dosa pahala dan juga saranan agama itu sendiri dalam menguruskan bumi Allah ini. Kalau saya boleh hubungkan yang kita ada di sana maqasid ta'mir ataupun mengimarahkan dunia ini, perlulah seperti mana yang disebut oleh yang berusaha doktor tadi, ada step adanya pemerhatian, penelitian yang perlu kita fokuskan untuk mengimarahkan bumi Allah. Baik. Terima kasih soalan tersebut. Kajian saya baru-baru ni dengan penyelidik di Fakulti Syariah dan juga Fakulti Ekonomi, Fakulti Sains,
berkaitan dengan integriti menunjukkan bahawa masyarakat dunia Islam ni memang betul apa yang ditanya tu sangat teruk dari segi integrity level. We are living in the world of corruption. Nak cari koruptor besar datang ke dunia Islam, sama ada di Afrika, bukan dalam negara sahaja, di Afrika maupun di Timur Tengah. Kalau mengambil kira pengalaman di barat, perkara ni berlaku pada diorang. First, we need to, bahasa kasarnya, we need to decolonize ourselves, Islamize ourselves. Kita kena buang minda-minda yang kita bina datang daripada minda penjajah. Ada satu buku, saya tak bawa buku dari dunia Islam lah dalam bab ni. If you read Freire, memang menyatakan bahawa kegagalan kita untuk menyelesaikan masalah minda penjajah akan menghasilkan level penjajah peringkat kecil. Jadi yang kita nampak dalam dunia negara Islam ni, Ustaz Zuddin, adalah terlalu banyak orang Islam sendiri nak menjajah orang Islam yang lain. Itu perlu dicuci. How to cuci that? Kita tak boleh pakai model yang ada di Amerika, di England, tak boleh. Kita kena pakai model yang ada daripada negara Islam sendiri. Model yang holistik, tak boleh dilihat secara compartmentalized. Tak, macam saya cakap tadi, ia memerlukan pengorbanan beberapa, kalau satu generasi diperlukan pengorbanan untuk menyelesaikan masalah unit peringkat organisasi, maka peringkat negara mungkin memerlukan pengorbanan lebih daripada satu generasi. So I call for the return of real teaching of Islam at all levels. Tidak hanya dibahaskan dalam konteks permasalahan undang-undang semata, tapi dibahaskan dalam konteks budaya, dalam konteks masyarakat, dalam konteks perilaku dengan kerangka yang betul. Maka kepimpinan patut menyokong inilah. Jika itu tak dibuat, sebenarnya kita hanya tak boleh selesaikan secara keseluruhan. Ya, itu mungkin komen ringkas saya lah, insyaAllah. Terima kasih kepada yang bahagia Dr. Mahzan atas respon kepada soalan tadi, dan kita harapkan pendengar ataupun penanya berpuas hati dengan respon yang diberikan. Dan kita ada soalan yang kedua. Kalau boleh saya memetik di sini pandangan Al-Imam Al-Qarafi. Beliau membezakan di antara al-fatwa dengan al-idarah. Fatwa dan pentadbiran. Dia menyatakan bahawasanya pentadbiran itu terbina di atas maslahah. Fatwa terbina di atas dalil. Jadi adakah di sana ataupun pihak yang berusaha doktor ada membuat kalau kita katakan hari ini ada orang buat macam parameter ataupun mereka membuat ukuran-ukuran untuk mengukur maslahah di dalam kita membuat keputusan. Mungkin ia boleh menjadi panduan kepada kami dalam membuat keputusan dalam pentadbiran. Itu soalan yang kedua. Betul lah, saya sokong sangat tadi. Ini yang permasalahan dalam dunia pengurusan dan kepimpinan Islam. Kalau kita terlalu bincang terhadap aspek teks, kan? Kita mungkin kita tak mau buku penulisan tentang pengurusan Islam ni bersifat buku juris, buku seorang ahli mufti. Itu bidang dia. Saya setuju sangat. Tetapi dalam bab maslahah ni, dia ada benda yang selalu kita pandang ringan, tapi sebenarnya itulah yang membentuk segala permasalahan. Soalan ditanya tentang ada tak kajian yang dibuat. Bidang saya ni lebih kepada pengurusan Islam, kajian saya lebih pada kepimpinan, individu yang mengurus institusi Islam, institusi yang dikaji pelbagai. Salah satu institusi yang saya pernah kaji adalah institusi komuniti, contohnya institusi masjid. Ada banyak kajian yang dibuat dalam isu tentang masjid. Antara isu yang paling fundamental, kemaslahatan yang berkaitan dengan pengimarahan. Pengimarahan ni seringkali ianya bukan fardu ain lah, kita pun tahu solat jemaah bukan fardu ain, dia adalah satu
adalah bersifat fardu kifayah, kan? Jadi kalau isu kemaslahatan organisasi masjid, kita nak tengok apa? Kalau kita hanya ikat kepada fatwa-fatwa sedia ada, itu sajalah. Kita hanya pastikan ianya it is in good order as prescribed by mufti. Tapi mufti pun tak suruh buat benda tu sahaja. Betul lah Ustaz Azudin, kan? Dia suruh pastikan kreativiti berlaku atas konteks maslahah. Atas konteks maslahah dan dia perlu berlaku dalam organisasi. Dan contohnya penyelesaian masalah kefahaman agama masyarakat. Dia tak seharusnya berlaku kepada orang yang seringkali datang ke dalam masjid. Kita ambil contoh dalam isu memastikan akidah dan juga kefahaman saudara baru. Kan sentiasa terpelihara. Contohnya kita ada orang asli di pelbagai kampung di sekitar Negeri Sembilan dan Selangor sebagainya. Ada banyak kampung orang asli yang sangat berhampiran dengan masjid-masjid Korea. Tapi di mana unsur taklif di situ? Jadi kenapa perlu buat? Itu adalah memenuhi maslahah. Maslahahnya difahami dengan betul. Memahami penyelesaian maslahah adalah kerja pemimpin dalam institusi Islam. Jadi benda ni kadang-kadang mungkin saya boleh simpulkan Ustaz Azudin, kadang terlalu dipandang ringan, ditinggalkan sama sekali. Dan kita anggap ianya selesai. Saya untuk menukilkan satu video yang saya dengar daripada Syekhul Azhar, daripada Syekh Muhammad Tayyib, yang menceritakan tentang perbezaan antara niqab sebagainya dengan seorang yang perbezaan antara isu terhadap seorang jiran, hubungan kejiranan. Bagaimana seorang jiran daripada hadis Rasulullah tidak boleh masuk ke syurga jika dia telah menyakiti secara berterusan jirannya yang lain, walaupun pada siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyam, dan dia sangat-sangatlah soleh dalam hubungannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia tak jaga hubungannya dengan kejiranan. Jadi di mana letaknya konteks ni? Dalam isu maslahah. Kefahaman ni takkan nak letak dalam fatwa semua benda, Ustaz Azudin, kan? Itulah bagi saya kepentingan pemimpin Islam yang memahami konteks maslahah dan dia boleh letak dalam proses organisasi yang dipimpin. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mahzan di atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat ilmiah pada petang ini. Sajian fakta-fakta daripada pengalaman yang telah dijalankan oleh beliau. Jadi saya mungkin bagikan minit-minit terakhir ini sekitar 3 minit kepada Yang Berusaha Dr. Mahzan untuk membuat kesimpulan bagi tajuk ataupun bagi perbincangan kita pada petang ini. Sebelum kita tutup program pada petang ini, dipersilakan sekali lagi Dr. Mahzan untuk kesimpulan akhir. Baik, mungkin ringkas saja daripada saya. Saya dapati bahawa ahli akademik dan juga pengkaji-pengkaji dari pelbagai bidang seharusnya bekerjasama dalam kajian kepimpinan dan pengurusan Islam. Kerana apa? Mengukuhkan kepimpinan adalah sunnah Rasulullah. Banyak perbincangan kita boleh buat di sini, ya. Bagaimana Rasulullah memimpin pemimpin, memilih pemimpin. Bagaimana Rasulullah menggunakan seninya dalam menyelesaikan masalah. Perkara ni sangat kerap telah dilakukan, namun mungkin ada beberapa faktor dipanggil proses ataupun kegiatan tersebut, kajian-kajian tersebut nampaknya tidak diteruskan secara kemas. Dia agak seringkali bertukar arah. Kenapa jadi begitu? Mungkin kerana faktornya adalah kelemahan kita dalam untuk explore konsep inak, untuk bekerjasama antara penyelidik dalam bidang syariah yang memahami turas sebagai contohnya, memahami teks dengan lebih baik, bekerjasama dengan mereka yang cuba explore perkara ni dalam konteks kehidupan, dalam konteks keberkesan dan kerja. Ataupun kita terlalu banyak fokus yang terlalu diverse sampai tak terbuat. Sehingga kan benda yang maslahah tu ada pelbagai peringkat. Maslahah yang paling aula tak diselesaikan. Kita ada fiqhul aulawiyat.
mungkin perlu diutamakan perkara ni dulu. Jadi I call for multidisciplinary approach. Saya jemput semua dalam pelbagai disiplin untuk menggunakan konsep INAQ secara tersusun untuk kita selesaikan masalah-masalah bersifat kepimpinan dan pengurusan Islam. Dalam masa sama membentuk bukti data yang menjadi yang boleh jadi panduan dan pedoman bukan takat pengalaman di Malaysia tapi di negara Islam lain. Itu saja. Terima kasih Ustaz Zudin. Okey, terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Mahazan atas perkongsian beliau pada petang ini, dan juga tidak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut sama di atas talian, bukan sahaja mendengar, bahkan ada yang turut memberikan beberapa komen-komen positif dan juga memberikan persoalan-persoalan yang menarik untuk sama-sama kita kembangkan ilmu daripada perbincangan pada petang ini. Jadi sebelum saya mengakhiri perbincangan pada petang ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan utama kita yang berusaha, Dr. Mahazan selaku pengarah ISI, Institut Sains Islam USIM, tim di sebalik yang menjayakan program pada petang ini, siri pada petang ini, dan kami sekali lagi menjemput juga kepada semua yang bersama pada petang ini untuk terus bersama dengan program-program ISI selepas ini, baik siri syarahan ataupun diskusi sains Islam, untuk kita sama-sama dapatkan manfaat yang baik di perkongsian kita dan dapat kita jadikan sebagai amalan dan pedoman dalam kehidupan seharian, dan semoga ia menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Maka kami akhiri perjumpaan ataupun perbincangan ilmiah kita pada petang ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.